Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul jai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah pengawasan Jumat pagi ingkang kula hormati, baik yang hadir maupun yang menyaksikan dari live streaming. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, patut kita syukuri bersama wonten ngarsanipun Allah SWT. Keranten kula kali panjenengan sedaya sampun diparingi banyak sekali kenikmatan, terutama salah satu nikmat yang sangat luar biasa nilainya, yaitu kita diberi kesempatan sekaligus kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah siyam dan ibadah qiyam kita. Tentunya harapan kita semua, semoga sedaya semua yang kita upayakan dan kita ikhtiarkan selama Ramadan ini, baik berupa siyam, qiyam dan ibadah-ibadah yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, saestu-estu diterima oleh Allah SWT dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum amin ya rabbal alamin. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada hari ini sebagian saudara-saudara kita telah menetapkan 1 Syawal. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang saat ini atau hari ini berhari raya. Berarti sing teko niki riyayane meni. Ngoten nggih. Pun boten napa. Jangan sampai perbedaan hari raya ini menjadikan kita boten rukun, menjadikan kita terpecah belah. Biasa nggih. Di keluarga Pondok Pesantren Nurul Ulum pun ada yang saat ini sudah berhari raya, walaupun sebagian besar besok hari rayanya, dan tidak ada masalah. Nggih, riyo niki mboten nonton masalah, berbeda. Sing penting poso, nggih, sing penting poso. Nggih. Sing masalah niku kan sing gak melok poso, melok riyo. Nah niki sing masalah niki. Niki sing tewur gini iki, gak melok poso, melok riyo. Wonten Pak model koyo ngoten niku. Wong kathah. Nggih wong Malang kian. Oh, mboten napa pun didongaaken mawon, mugi-mugi angsal hidayahne Allah. Nggih. Karena paling tidak dia punya kebaikan memuliakan Hari Raya Idul Fitri, meramaikan, mensyiarkan Hari Raya Idul Fitri. Nah niki paling tidak kebaikannya niku. Nggih ojo dipaido Pak nggih. Nggih didongaaken mawon. Karena memang Hari Raya Idul Fitri niki juga merupakan hari yang istimewa bagi kita umat Islam. Niki hari syiar. Hari yang juga banyak keutamaannya. Ya. Makanya
banyak sekali petunjuk-petunjuk dari para ulama bagaimana kita mewarnai hari raya Idul Fitri supados kita mendapatkan fadilah, keutamaan dari hari raya Idul Fitri. Paling tidak kula bacakan beberapa niki damel sing menirioyo, sing sakniki wis kadung ya nggih. Sing menirioyo nggih. Anjuran-anjuran menghadapi atau memasuki hari raya Idul Fitri. Yang pertama, kita dianjurkan untuk takbir. Takbir salasan naskon. Takbir dengan cara 3 takbir dirangkai. 3 takbir dirangkai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah niku 3 takbir dirangkai. Ora ono sing loro ya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih pun mboten napa. Wong sik sae niku takbir. Cuma niki kan anjuran, sunnah. Mboten dosa sing keloro niku. Jenengan aja ngilokno sing loro lho nggih. Karena niku sik takbir. Nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Nikulah dan seterusnya. Sampai kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilan la ilaha illallah wahdah la syarikalah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun dan seterusnya. Baun. Lah takbir di hari raya Idul Fitri niki dimulai nggih yaftatihu bitakbir lailatul fitr ila syuru'i fi salatil Id. Jadi dimulai takbirnya niku malam tanggal 1 Syawal. Berarti jenengan sing riyaya Sabtu nggih mulai mangkit nggih mantun maghrib niku sudah masuk malam tanggal 1 Syawal. Niki dianjurkan takbir di mana saja. Baik di jalan, di rumah, di masjid. Mulane singane wonten takbir keliling. Itu napa memang dianjurkan kita mengucapkan takbir. Beda dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ayyamut tasyrik niku setiap habis sholat fardu dianjurkan takbir. Nah Idul Fitri mek sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Niki takbir mulai malam. Bahkan malam hari raya Idul Fitri, malam tanggal 1 Syawal niki juga termasuk malam yang istimewa. Salah satu malam yang mustajabah, salah satunya adalah malam tanggal 1 Syawal. Makanya ulama-ulama kita termasuk menganjurkan kita menghidupkan malam tanggal 1 Syawal. Walaupun sejenak rek saged melek tengah wengi untuk beribadah, untuk berdoa kepada Allah. Karena ini termasuk malam mustajabah. Ada 5 malam yang mustajabah nih. Malam tanggal 1 Syawal, malam tanggal 10 Dzulhijjah, atau malam Idul Fitri kali malam Idul Adha. Terus termasuk malam Jumat. Setiap malam Jumat ini termasuk malam mustajabah. Niku afdholul lail, sebaik-baik malam. Terus malam tanggal 1 Rajab niku nggih termasuk malam yang mustajabah. Terus malam nisfu Sya'ban. Nah, 5 malam niki dianjurkan untuk dihidupkan. Minimal kita melek sejenak di malam malam
1 Syawal niki. Ini monggo dianjurkan. Kadang-kadang malam riyaya niki lali nggih. Melekan mek ngadahi rengginang, golongane ngoten niki nyiapno suguhan lali gak salat, lali gak ndonga. Padahal ini termasuk malam mustajabah. Mugi-mugi sudah nanti akan menjadi tradisi keluarga kita. Ayo malam tanggal 1 Syawal kita melekan, sholat tahajud, ndonga bareng-bareng, doa hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Penting niki, nggih, pun sampai dilupakan. Nggih. Terus juga dianjurkan ida asbaha yaumal id yaghtasilu wa yatazayyan wa yatatayyab. Nggih. Dianjurkan untuk mandi. Nggih. Dianjurkan untuk mandi. Nggih. Mandi untuk Idul Fitri. Mandi untuk Idul Fitri. Nggih, nawaitul husna li Idul Fitri lillahi taala. Pokoknya niat atus digawe memuliakan hari raya Idul Fitri. Bahkan tiang sing head sing nifas pun dikeken atus. Karena tiang head kadang gak atus, ngambune malih gak enak. Lha niku dikeken atus. Nggih, disunahkan mandi. Nggih, mandi keramas koyok nggih, koyok dianjurkan pada waktu Jumat niku nggih. Termasuk berhias. Nggih, berhias, menghias pakaian. Nggih. Pakaian untuk Idul Fitri niki yang dianjurkan sing paling afdol putih dan bagus. Putih ra iso sing anyar. Nggih. Tapi misale wonten putih gak patek anyar, rodok mangkak, ambek ono pakaian werna sing anyar gres. Lah niku sik menang pakaian sing anyar rek Idul Fitri. Rek Idul Fitri misale nggih jenengan aku ono putih tapi rodok mangkak iki anyar tapi werna. Lha niku rek Idul Fitri menang sing paling anyar, sing paling apik. Beda dengan sholat Jumat. Rek sholat Jumat itu menang putih. Nggih. Wonten putih rodok mangkak ambek anyar tapi mboten putih. Niku rek Jumat menang putih nih. Nggih, dadi bedane ten mriku. Tapi kalau Idul Fitri rek iso sing paling apik, paling anyar. Nggih lho. Nggih, rek saged disiapkan pakaian putih sing paling anyar khusus untuk Idul Fitri. Nggih. Sing pakaian werna gawe ngelencer mboten apa. Nggih. Kadang-kadang pakaian anyar tapi pakaiane nggih pakaian lencer digawe salat Idul Fitri. Niki kadang arek nom-noman niki nggih kurang pas. Nggih. Pakaian yang berwarna di sini tetap menjaga kepantasan. Nggih. Mocok pakaian yang warna-warna apa tulisane mau digawe iki kan yang terbaru tapi kan kurang kepantasannya. Pun termasuk ya apa ya tatayyab yaitu berwangi-wangian, berparfum. Tapi niki catatan untuk orang-orang laki-laki. Nek tiyang wedok niku asline mboten angsal terlalu berhias, apalagi ndamel parfum sing napa nyegrak atau yang menarik perhatian. Ini kadang-kadang kualik di gini awak nih. Sing lanang biasa-biasa, sing wedok, sing pakaiane gak karu-karuan. Waktu sholat yo ketok gawe ruku putih-putih. Bareng mari sholat dibuka, koyok lepet, koyok lepet ngapret-ngapret wadah niki wis. Niki mboten sae, nggih. Bahkan tiang estri-estri, terutama orang perempuan yang mempunyai daya tarik. Lho niku mboten angsal, nggih, rek mboten angsal izin sing lanang metu. Mboten angsal ndamel pakaian sing menarik perhatian orang lain. Nggih. Nek sing tuwek-tuwek umur 70, 80 masih gawe pakaian koyok Syahrini ya insyaallah gak pati.
Wong 70 80 pakaiane gawe sing mekrok-mekrok iku wis tambah koyo dakocan tambahan iki. Ya artinya tetaplah kita menjaga nggih akhlak, tetap menjaga syariat. Niki wis wallahu alam nggih. Karena mungkin sudah ya dalam tanda kutip tradisi, kadang-kadang kita melihat penyimpangan-penyimpangan dalam berpenampilan berpakaian. Nah niki bapak-bapak sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarga niki harus menekankan kepada anak-anak, terutama anak perempuan yang sudah balik, terutama juga istri untuk bisa menjaga. Di Indonesia kadang-kadang tasik kata wong wedok niku nggih. Nek gawe bojone di oma daster bolong-bolong. Wareng metu nggih. Kadek gak ibu, gak kadek bojo, moenor. Kabeh wong ngelirik, kabeh wong delok. Minyak wangi sang tengah botol disuntak kabeh. Sampai numpak becak 3 dina lho sik mampu nek becake. Hati-hati Bu, nggih, bapak-bapak harus punya rasa cemburu pada istrinya. Nggih, sakniki kathah tiyang jaler niku sing disebut dayus. Dayus niku ndak punya rasa cemburu, bahkan bojone dipamerno. Dipacaki sing menarik, diendeng-endeng ngalor ngidul, dideloki wong lanang wakeh. Niki saking apike wong niki nggih, sampai bojone disodakono nggih. Seakan-akan koyo dipamerno, ayo silakan laki-laki menikmati istri saya. Lihatlah kecantikan istri saya. Lihatlah body istri saya. Naudzubillah min dzalik. Niku padha karo mamerno bojo. Tiang model koyo ngoten iki disebut dayus. Tiang koyo ngeten iki mboten saged mlebu swarga, Pak. Naudzubillah min dzalik. Padahal kuwathah tiang ngoten niku. Bonggo. Rek sing wedok niku menarik dideloki wong. Niku bonggo, naudzubillah min dzalik. Nggih, harus kita jaga, Pak. Nggih. Makanya di satu sisi kula rek ningali ten kene Arab Saudi misalnya, atau di negara-negara seperti Hadramut Yaman, Masya Allah, wedok-wedok ini benar-benar dijogo. Mereka tidak menarik sama sekali. Mereka biasa pakai baltuh atau abaya, gawe ireng-ireng, wis dikrukupi ireng, tentok mau, gak ketok bentuke wis. Bapak dilokno wong, apa gak menarik? Barean sopo menarik awakmu? Kok nyimut kon? Ngoten lho, Pak. Nggih. Mereka punya pikiran yang normal. Bahasa gampangane, kok nyimut wong lanang-lanang tak kei keindahan, tak kei tubuhku sing menarik. Mung gak melok belanjani. Mereka punya logika yang masuk sebenarnya. Tubuhku, keindahanku hanya untuk suamiku, sing jogo aku, sing belanjani aku, sing aku loro di rumat, sing aku dijogo di rumat. Lho ngoten. Niku logika kan Pak nggih, sajakno dipikir-pikir kan logika gitu. Jadi kan lucu gitu ana wong lanang kok bojone di pamer-pamerno. Koyok-koyok mata-mata laki-laki umum silakan menikmati istriku. Modelnya koyok ngoten Pak. Ya Allah. Ya berat lho niku nek dipikir-pikir iki wong lanang model apa iku bojone dipamer-pamerno diler-ler. Dilalagi bojone nggih seneng ngoten niku. Nggih. Nek ana wong lanang mesti wih ngoten koyo bangga. Nggih. Monggo Pak nggih niki dijadikan mindset cara berpikir. Istri-istri kita, anak-anak kita juga diberi cara berpikir semacam itu. Nduk, awakmu iku digawe bojomu tok. Wong liya gak berhak menikmati awakmu. Wis krukupono ngono wis. Ya mungkin kita ndak pakai ireng-ireng, tapi minimal jangan berlebihan di dalam berhias, jangan berlebihan ketika di tempat umum, apalagi sampai mengundang daya tarik. Nah niki pun niki yang terpenting, karena biasanya riyo wis gene pameran iki wis Masya Allah. Kalau kadang-kadang delok niku kan kula nggih sering wonten tamu apa gruduk-gruduk, ya Allah pakaiane ya apa sih wong-wong irek. Kadang silaturahim nang kene ustad kiai nggih pakaiane kaya ngoten gak pantes. Pun nggih.
Iki muga-muga dirungokno ambek wong akeh. Masih gak mboten griya kula gak apa-apa wis. Gak usah masih gak nang omah gak apa-apa enak wis gak kalong suguhan kula nggih. Nek gawe model-model koyo ngoten. Nggih. Apa wis kula dianggap apa babah. Nggih. Wis nek masalah sepuro-sepuroan pun di ati kula wis pokoke sapa sing tahu kenal ambek aku ono salah tak sepuro kabeh wis otomatis ngoten mawon pun masih gak jaluk sepuro kula berusaha semaksimal mungkin manah kula gak ono wong nyalai aku sak donya wis bersih ngoten mawon. Tapi rek utang nggih tetep lho Pak nggih kula catet lho nggih niki bab salah-salahan nggih rek utang tetep niki penting kula sampeaken sing diutang kula alhamdulillah bebas mboten rek utang siji meneh hitungane nggih. Pun niki napa nomor pinten Bapak? Nomor kali nggih. Di nomor 3 anjuran di dalam Idul Fitri niki sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yakhruja min tariqin wa yarji'a min tariqin akhar. Jadi berangkat dan pulang itu kalau bisa jalannya berbeda. Wis nisbate saking mriki rek nang masjid budal liwat kene mulai liwat kono. Ngoten nggih. Jadi niki sebagaimana hakada fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mengambil jalan berbeda antara berangkat dan pulang. Nggih. Cuma rek omahe gang buntu ya mboten apa-apa Pak nggih, lamun gang buntu jenengan mboten meksa, mboten usah meksa kok muline melek gentenge wong. Lah niku gak bener nggih. Anu jalan berbeda. Moro liwat gentenge wong golek perkara malan ya. Nggih wis niki yang bisa dibedakan nggih dibedakan. Yang tidak bisa ya ndak usah ndak apa-apa. Yang penting untuk mengambil kesunahan nggih. Niki napa sunnahnya. Terus yang keempat yaitu al-mustahab niki disunahkan nggih al-khuruj ila sahara, keluar ke lapangan. Nek saged salat niku ten lapangan. Ngoten tira nggih. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki salate ten lapangan. Cuma ulama-ulama kita nih kan ningali boten dalil tok, wonten asbabul wurud. Nggih wonten asbabul wurud. Ya apa kondisinya, latar belakangnya niku napa dipelajari para ulama. Lah ternyata memang saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id niku kan sedaya napa umat Islam niku nderek salat Id. Sedangkan jenengan rek ten Madinah nggih ten Madinah niku masjidnya Rasulullah niku kecil. Nggih, sampai saat niki wonten. Nek jenengan mlebet saking Babus Salam mlebet kalau biasanya ziarah ke makamnya Rasulullah, niki nanti sebelah kiri niku ada masjidnya Rasulullah. Di situ ada cagak-cagak, terus salah satu deretan cagak niku wonten ornamen hijau. Wonten tulisannya Had Masjid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batas dari masjidnya Rasulullah niku nggih cilik mungkin dihitung sak aulan iki Pak, sak aulan ngeten iki, sak aulan iki masjid Rasulullah. Lah umat pada waktu itu ribuan yo gak cukup. Terus masjidnya Rasulullah niku ceritane dikelilingi oleh rumah-rumah sahabat nggih, dikelilingi oleh rumah-rumah sahabat. Jadi sing sebelah kulon kan ngadep ngidul nggih napa ne kiblate. Jadi sebelah kanan masjid niki atau kulone niku rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Terus sebelah mriki rumahnya Sayyidina Umar. Terus mriki rumahnya Rasulullah, nggih. Rumahnya Sayyidah Fatimah. Mburi niku rumah sahabat-sahabat. Jadi mboten lapang. Sehingga nek digawe wong ewonan gak cukup. Akhirnya Rasulullah milih ten lapangan. Lah sekarang terus si Imam Syafi'i innahu idza kana masjidul balad wasi'an, kalau masjidnya niku luas nggih,
Sallu fihi, maka sholatlah di dalam masjid. Fa idza hasala dzalik fal masjid afdol. Kalau memang masjid ini menampung, maka masjid itu lebih afdol untuk sholat. Ngoten Pak, niki ijtihadnya Imam Syafi'i. Ijtihadnya Imam Syafi'i. Jadi mboten masalah. Mboten masalah. Tapi nggih mboten usah dipaidu sing di lapangan, gak ro tadil, gak ro asbabul wurud, gak ro latar pelumpun ngoten. Niku nggih berdasarkan ulama, termasuk madzhab Malik niku ten gene lapangan pun mboten usah gegeran. Kula wau liwat kan Muhammadiyah sakniki nggih sing ten lapangan-lapangan mboten usah dipaidu. Jenengan ngeten lho berpikire. Alhamdulillah lapangan gak digawe bal-balan tok, gak digawe dangdutan tok. Minimal ono teracake wong sujud umat Nabi Muhammad di kono. Ngoten lho nggih. Syukur mawon. Memang Allah sudah menjadikan perbedaan ini rahmatan lil alamin. Cek lapangan-lapangan niku tahu digawe sujud. Cek gak gawe dangdutan tok, gawe bal-balan tok mboten. Ono sujude, ono teracake wong sujud, ono teracake takbir ndek mriku. Wis alhamdulillah ngoten mawon, Pun. Nggih. Saestu lho Pak nggih, gak usah maido lho nggih. Awas yen arek maido nggih. Pun ngeten mawon. Kula wau alhamdulillah ningali dulur-dulur Muhammadiyah sing sakniki ten lapangan alhamdulillah ten gadang nggih didamel. Alhamdulillah lapangan gadang ana teracake sujude umat Nabi Muhammad. Ana gemah takbir di kono. Gak digawe dangdutan tok, gak digawe bal-balan tok. Alhamdulillah. Rek masjide kan wis bendina digawe sujud, Pak. Lapangane kan jarang. Nggih. Nggih. Niki penting niki. Wis ngoten mawon nggih. Nah niki supaya kita tidak memperuncing perbedaan, tapi kita bisa memaklumi, bisa malah bersyukur akan perbedaan ini. Nggih. Terus yang kelima niki kula kali jenengan dianjurkan yura'al waqt, menjaga waktu nggih. Karena fa waktu sholatil id ma bainatul isyamsi ila zawal. Terus waktu sholat id ini antara napa? Waktu terbitnya matahari sampai zawal. Zawal niku nggih tengah hari. Nggih. Zawal ini hampir masuknya sholat duhur. Kalau sholat duhur itu ba'da zawal. Nggih. Setelah zawal sedikit. Jadi niki penting dijaga. Tapi insya Allah pelaksanaan sholat ini rata-rata nggih napa? Nggih jam 6 kan nggih. Tapi kalau sholat Idul Fitri niku dianjurkan untuk sarapan. Nggih, sarapan bu sak kecap, bu sak puluk untuk mendapatkan kesunahan. Karena Rasulullah kalau sholat Idul Fitri sarapan dhisik. Sehingga sholat Idul Fitri niki rodok diundur titik mboten napa. Mboten koyo salat Idul Adha. Kalau salat Idul Adha ndang mari. Marino karena ada pekerjaan beleh, boleng sak bagine, kadang iki sedina gak mari, nggih. Sehingga kalau salat Idul Adha ndak pakai sarapan, langsung ndang salat terus ada acara penyembelihan. Kalau Idul Fitri niki dianjurkan sarapan dhisik. Sehingga sholatnya bisa rodok mundur didik lah, ngenteni wong sarapan. Cuma karena dinteni wong akeh aja imbu-imbu Pak nggih. Aja imbu-imbu. Nah niki anjuran nggih. Terus mengenai kaifiyah sholat kan sampun paham sedaya nggih. Jadi sholatnya niku pertama 7 takbir, selain takbiratul ihram dan takbir untuk ruku'. Nggih niku 7 takbir. Di antara takbir membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nggih. Niki apa anjurannya semacam itu. Mungkin rakaat kedua 5 takbir selain takbir bangkit nggih dari sujud dan takbir ke ruku niku 5 takbir sama, caranya sama. Pun kula kinten niki sampun pengalaman sedaya bab salat Idul Adha maupun Idul Fitri. Nggih. Nah niki kula badhe membacakan ten grup keluarga niki wonten tulisane
Gus Haidar, Gus Haidar Hanan, ini hampir sama kok ini. Beliau menulis, ini penting niki. Nah, kita membaca tulisan seorang menyampaikan, menyebarkan, ini berarti kita juga ikut menyebarkan ilmu. Niki beliau menuliskan beberapa etika berhari raya. Pertama, memberikan ucapan selamat, tahniah, selamat, monggo dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Niki standarte niku Pak, taqabbalallahu minna wa minkum. Nggih. Ana ketika kula salat Idul Fitri ten Masjidil Haram, salam langsung taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nggih. Mboten kathik taqabbal ya karim nek ten mriku. Nggih, tapi mboten diucapno taqabbal ya karim nggih mboten napa. Cuma standarnya taqabbalallahu minna wa minkum. Nggih. Nek ketemu dulur taqabbalallahu minna wa minkum. Ditambahi minal aidin wal faizin wal maqbulin, monggo niku toh berupa niku artinya doa. Kita saling mendoakan, nggih, termasuk napa niki termasuk anjuran, nggih, saling mendoakan. Tambahi selamat hari raya Idul Fitri. Wah, di WA mau kerutuk-kerutuk, waduh wis macam-macam. Nggih, mboten napa karena ini memang anjuran, nggih, anjuran. Yang artinya taqabbalallahu minna wa minkum, mendoakan agar ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus yang nomor 2 bertakbir. Kita sampun bahas bertakbir, nggih. Yang nomor 3 beliau menulis mandi sebelum berangkat ke masjid atau untuk melaksanakan sholat Id dan menggunakan pakaian yang terbaik, nggih, keterangannya wau, nggih. Terus sarapan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, nggih. Kalau Idul Adha mboten, sampun ada keterangannya ning wau. Terus menghadiri pelaksanaan Idul Fitri, nggih, walaupun sedang kondisi haid. Tapi kalau wanita-wanita yang haid niki tidak boleh melaksanakan sholat, nggih, melok cek rame. Termasuk sholat Idul Fitri itu min sya'airillah, termasuk syiarnya Allah, termasuk syiarnya umat Islam, sehingga terlihat nampak nggih kekompakan umat Islam niki. Dan hadir di sholat Idul Fitri niki bukan hanya sholat itu, rangkaiannya sak khutbah. Nah, ini kadang-kadang mari sholat kerut khutbah gak dirungokno. Niku ten gene Malang niku kathah Pak nggih. Nggih. Model koyo ngoten niku. Nggih. Sering kula ningali niku. Pokoke mari salam nggih. Nggih, karena memang khutbah niku ten mantune salat napa nggih. Jadi mantun salat niku kesusu mule ae. Sing ngono khutbah mek didik. Nggih, padahal khutbah niki termasuk rangkaian dari salat Idul Fitri. Sehingga untuk kesempurnaan salat Idul Fitri niku nggih kalih khutbah niki. Nah dipirengaken khutbahe. Nggih dipirengaken wong setahun pisan ya Pak nggih. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu aja umek karepe dhewe nggih. Mari salat ngumek ndang mule ndang nyepakno lontonge wae gampang lontong kali kupat yang penting khutbah niki dirungokno nggih. Sering kula ndak khutbah niku waduh kemriyak wis ndek mburi metu dhisik. Sing ngrungokno karek didik nggih. Hatta sing khat niku aja metu dhisik nggih. Wis gak salat gak ngrungokno khutbah, mek gawe rame-ramean tok. Minimal ngrungokaken khutbah. Pasti di dalam apa yang disampaikan oleh khotib itu pasti ada ilmu yang bisa diambil, pasti ada manfaatnya. Paling tidak ketika kita mendengarkan, kita niat taklim, kita niat belajar, kita niat golek ilmu, insya Allah diparingi futuh, diparingi kemudahan mendapatkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau juga mengingatkan kita, Gus Haidar, memberikan keleluasaan kepada keluarga untuk nopo bersenang-senang. Sing nyenengno. Mangan-mangan enak, nggih. Kayak duit napa istilahnya Pak? Galak gampil. Nggih nyenengno kudu. Hari raya Idul Fitri kudu saling menyenangkan, terutama jenengan sebagai orang tua senangkan anak-anak. Alhamdulillah itu sudah menjadi tradisi.
Cuma tetap dalam koridor syariat. Nggih. Kadang-kadang kepingin nyenengno dijak nang mendit, lawi dangdutan lah niki sing gak bener iki. Nyenengno tapi ngelanggar syariat, tetap njogo syariat. Nggih sekedar wisata kuliner nggih, ngelencer ke tempat-tempat yang menjadikan kita bertambah ingat kepada Allah, tadabbur alam monggo lah. Yang penting tetap seneng-seneng jogo syariat gitu tetap. Terus memperhatikan dan memberikan bantuan kepada orang yang kekurangan. Pun supe ketika kita seneng, ada mungkin saudara-saudara kita yang tidak mampu bersenang-senang. Mungkin ada saudara-saudara kita yang mempunyai kesempitan di dalam hal masalah ekonomi. Nah niki kita dianjurkan untuk berbagi kesenangan. Milo kita sudah biasa nggih saling sedekah, ono THR, ono parcel, ono persenan. Lah niki memang tradisi yang bagus niki, nyenengno wong, nggih, nyenengaken tiyang. Nggih, niki boten apa niku, malah dianjurkan. Terus yang ke-8 beliau menulis saling memaafkan. Saling memaafkan karena termasuk malah salah satu tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah SWT ketika Syawal itu hati kita alla yara li ahadin fi qalbihi hasadan wala adawatan. Ketika hati kita ketika kita berinteraksi bertemu dengan sesama manusia siapapun, hati kita tidak ada adawah. Adawah itu permusuhan, dendam kesumat, mangkel gregeten kaomes itu sudah tidak ada. Itu salah satu tanda diterimanya amal ibadah Ramadan kita. Makanya bisa kita lihat sampai wonten istilah galak gampil. Jadi sing galak-galak sing kereng-kereng dadi gampang kabeh. Pokoknya rek riyoyo gak ono wong kereng. Nah niki jadi sesuatu tanda niku kebaikan Ramadan. Mulane paling gampang njaluk sepuro niku wonten Idul Fitri niki. Nggih. Sampai ono wong duwe perkara gedhe njaluk sepurone ngenteni riyoyo rek saiki kaya angel rodokan iki. Rek riyoyo gampang. Nggih kan? Sebesar apapun masalah riyoyo ni koyok-koyok gampang ngoten niki. Kayak wis sepurane ya yo wis padha-padha kosong-kosong. Wah ngono wisan, nggih. Nggih nang tangga teparu. Maune gak patek rukun nek riya kuwi dadi rukun. Wis akhire anjang sana anjang sini. Sepuro sing akeh ya nggih padha-padha. Yu sepuro sing akeh lho ya. Nggih sami-sami kosong-kosong lho yu ya padha-padha kosong-kosong. Oh enak wisan. Nggih. Tapi kadang-kadang setelah anjang sana anjang sini wis enak-enakan wis kosong-kosong metu kadang-kadang ono sing mulai meneh ada ditambahi rasan-rasan kon ruah jajan sing bunter-bunter mau matos lho isa mulai ngrasani jajane tanggane lho selamat aku gak njogo lha iya mau dirasani wis yo jajane kok gak enak blas ngono lho wis dirasani wis sing maune kosong-kosong dadi 1-0 wisan ya. Ngono ono sing nambah meneh yo masih pakaiane barang lho gak mantes sih yo. Wonge lemu gawe pakaian koyo ngono wernane gak matching blas. Mosok kudunge abang terus ndurane ijo ni sorane dikeke kuning koyo setopan. Wah wis. Ya Allah, nggih hati-hati Pak nggih. Wis kosong-kosong wis aja umek wis ya, wis gak usah katik golek perkara, katik rasan-rasan barang ya. Nggih. Niki napa saling memaafkan. Nggih. Nggih tetep jaga syariat. Nggih. Yang pertama saling memaafkan ini antar anak ambek wong tua. Wong tua anak njaluk sepuro nang ngene wong tua. Mari ngoten nang ngene sinten bojo, anak, saudara. Niki sing terdekat dhisik, nggih. Mbek bojone dhewe durung mbek bojone wong plak-plek ae. Plek kremes ngono. Bojone dhewe durung njaluk sepuro. Nah niki hati-hati nggih. Nah, tetep jaga syariat, aja plak-plek mawon nggih. Salaman niki rek duduk mahrame nggih mboten
Mboten angsal. Nggih wis kita bae sebenarnya ngoten niki tetep jaga syariat. Ojo sepuro-sepuro niki syariat tapi carane mboten syariat. Akhire nggih di sepuro. Ana sepuro antar niki wis gak duwe salah wis 0-0 tapi ambek Gusti Allah dosa karena nglanggar syariat. Nah dosa ambek Gusti Allah niki nggih mboten sae. Nggih, kula dijaga. Terus menjaga diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita masuk di napa mriki ditulis napa sebagai ajang memamerkan, pamer kekayaan. Pamer kekayaan, hati-hati apalagi kalau kita mengunjungi saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung. Saken nggih sing sederhana. Mumpun pamer, wonten wonten terus wonten hura-hura yang berlebihan, apalagi sampai wonten gini wae sing mboten sak muhrim campur. Nah niki kudu dijaga. Dan yang 10 yang tidak kalah pentingnya yaitu melestarikan nilai-nilai ketakwaan atau hal-hal yang sudah kita latih di bulan suci Ramadan. Pun supe salatnya kita tetap dijaga. Kadang-kadang suatu Syawal nih langsung set masjid sawok pipi janis sing rambe golongan mendit ngeliyep pelasa masjid sepi. Padahal waktu Ramadan niki benar-benar menjaga, memakmurkan masjid. Kita tetap niki dijaga selama Syawal dan seterusnya. Makanya Ramadan niki monggo kita jadikan titik awal kita. Bukan titik tuju tapi titik awal kita menjadi orang-orang yang istiqomah, yang senang dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita rintis, kita latih di bulan suci Ramadan. Muga-muga kula kaliyan sedaya dados tiyang yang istiqomah. Napa sing kita lampahi di bulan suci Ramadan niki saestu-estu saged kita istiqomahkan pasca Ramadan sampai ketemu Ramadan meneh istiqomah meningkat malih matur sehingga setiap Ramadan itu meningkat. Ketemu 10 Ramadan nggih 10 peningkatan, ketemu 20 Ramadan 20 peningkatan. Niki harapan kita nggih, walaupun kita tidak sempurna dalam beribadah dan Allah tahu kita tidak mungkin sempurna dan Allah memang tidak menuntut kesempurnaan dari kita, tapi Allah akan melihat usaha dan ikhtiar kita. Mugi-mugi kita saged diparingi kekuatan lahir dan batin oleh Allah SWT untuk bisa menyelesaikan Ramadan. Ini tinggal 1 hari lagi bagi kita yang Sabtu untuk memaksimalkan Ramadan. Pun supe mangken dalu malam Idul Fitri Pak nggih, jadikan ini malam yang istimewa untuk bermunajat, untuk donga dan Gusti Allah, karena ini termasuk Lailatul mustajabah niki nggih pun sampai disia-siakan. Lan mugi-mugi kita dados tiyang istiqomah dalam beribadah, beramal soleh sampai ajal menjemput kita satu saat dalam kondisi beribadah, dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kawula sampaikan mugi-mugi bermanfaat lan kula wonten kesempatan ini mewakili seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ulum, baik keluarga pengasuh, baik juga para santri, para guru pengajar, para staf sinten mawon elemen dari Pondok Pesantren Ulum Yayasan Ar-Rahmah Pondok Pesantren Ulum mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jika selama ini kami keluarga besar Pondok Pesantren Ulum ada perkataan, perbuatan, perilaku yang kurang berkenan wonten manah panjenengan sedaya atau siapapun yang menyaksikan ini, kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Ulum mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kekurangan, dan kami
hanya bisa saling mendoakan, nggih, taqabbalallahu minna wa minkum, mugi-mugi sedaya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima kalian Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah kita selama ini yang kita ikhtiarkan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, semoga Allah menjadikan kita minal aidin wal faizin wal maqbulin, dan semoga kita diberi kesempatan rezeki bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni maqbula. Hamdan ya fi ni'amika mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bi fi qutbil al-sabiyya nuri. Allahumma ighfir lana warhamna warhamna kama rabbayana shighara, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana min taksiruna ya ilahi ya Allah arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khuluqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Alafu minkum kirang langkupun yen agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.